So guys, yan. Boarding na ako. Grabe, munting na ako nauli. Ang haba ng pila sa immigration. Grabe. Konting-konti lang oh, nag-boarding na. Paalis na. Dahil, ayan. 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 Goodbye muna Philippines. See you Hong Kong. Oh, hiningal ako, grabe. Yan. See you guys. Travel ulit. Na-travel lang isang araw. Kagabi. Isang araw sa kagabi. Travel na naman ulit. Okay lang. Please. Enjoy natin. Na. So guys, okay. See you.